Uy, paksan, diretso, nogod, rebound sa Balsa, lumusot, nogod, rebound sa Miguel to, Rimo, hasan sa Balsa mo, Rimo to Vitas, Ogera, nogod, rebound sa Lingay, nogod, rebound sa Miguel to paksan, Table B. So good, rebound there. Miguel again. Baksan. No good. Rebound Balsa mo. Ako to sa Lingay to Balsa mo to nabukat-kat. Nabukat to Balsa mo again. Ito nabukat-kat. Udara. Go. Bang. 3 points. Nabukat-kat. Sobera. No good. Rebound sa Pilarka. Pilarka. Nangalaman na sa Sobera. No good. Rebound sa Rimo. 10 second position. Rimo tumaksan. Tempo B. Bang. 3 points. Lingay. Sobera. No good. Rebound sa Pasto. Rimo tumaksan. Yes. 2 points. Namukat-kat. Namukat-kat halas by 14 seconds. Namukat-kat. No good. Namukat-kat again. Yes. Bilang kahapon sa namukat-kat. Miguel. Point. Rimo. Paksan. Oh, still Pupuk. Still akhirnya Miguel to baksan. Para baik Lingay baksan to Pilarka. Oh, terus Pilarka to Miguel. To Pilarka. Counter. Baksan to Garang 3. No god. Ate bukti. Wala. Rebound sir. Baksan. Bola. Baksan to Lipuna. Atep. Rebound. Libuna teman free. Wala, rebound sir. Bumano ito sa Lingay. No good. Sa Lingay again. Yes, 2 points. Paksa to Miguel. Bumawi agad. Miguel to Libuna. Nanginak sa basa si Sir Libuna to baksan. 10 seconds to shoot. To Libuna to Bea. Yes, 2 points. Sa Lingay to Berenzo. Wala. Rebound sa Pupoy. Pupoy to Bumanoy. Tumera. No good. Paksa ng bola to Miguel. Libuna. Piagol na namang kantay to Berenzo. No good. Rebound sa Lingay again. Wala. To Paksan. Paksan natin for free. 2 points. Paul. Paksan. Ese. Rimo to Miguel to wala. Rebound. Balsa mo to sa Lingay. Wala. Rebound. Monsilante. Miguel yung pass to sir. Number 23. Wala. Miguel po. Rimo. 14. Rimo. Rimo po. Number 30. Balsa mo to sa Lingay. Tumera. Wala. Rebound sir. Still sir Balsa. Rimo. Wow, what a nice hit. Wala. Agok to Gate. Rimo to Pilarka to Insist daw. Wala. May silikas.
Kung si Randy dumiretso, wala. Rebound yan. Pilar ka agad. Pasa mo, lupat. Sa ligay, wala. Rebound yan. Pitas sa ligay. Pitas to Rimuho. Rimuho to Pitas. At naman yung Pitas to Miguel. Forget. Pasa mo sa ligay. Akan bumi. Wala. Rebound sir. Pitas to Rimuho. Kalma na si Mr. Rimuho. Rimuho to Pitas. Pitas to Miguel. Kumayang B. Black. Rebound sir Pundo. Rebound sir Rimuho. Jersey number 10. To Salingay to Merecho. Foul. Kung ako ito 4K sa shot. Rebound lang. Stellar sir. Yung pasok sir. Rimuho to Miguel. Miguel pa rin ang kulang. Jersey number 2. Yes, 2 points. Abinson. Paksa ng bola to. Libunan to jersey number. Solo. Wala. Paksa di pa jersey paksa. Paksa to Libunan to. Tumera. Wala. Rebound sa pass. Foul. Tumera. Wala. Rebound sa nagbatak to. Pagkalandak. Libuan to solo niya. Last 1 minute. Repeat the ball. 15. Jersey number 20 ito. Paksan. 10. 9. 8. 7. 6. 5. Yes, 2 more. Baksan to. Miguel to. Rebound number 30. 2 points. Sa Mesa. Wala. Rebound sa Miguel to Rimuho. Wala. Agod. Rebound sa Agod. Wala. Rimuho to Miguel. Oy, salingan mo ng 3. Pilar ka to jersey number 30. Kumera ka 3. Wala. Rebound sa Pilar ka. 35 seconds. Nice. Wala. Nang batak ang bola. Nang batak to Salingay. Yes, juga Salingay. Nakagaw sa number 10, extension ng batak. Ng batak pa bisa nagaw moving one. Wala. Wala. Nakukul po ng batak. Yes. Miguel. Jersey number 10. To Rimuho. Rimuho sa ng batak. Rimuho to jersey number 10. Tovera. Yes. Tagog. Miguel. Nakita ka pala sa Mr. Miguel to Pilar ka to. Ay! Group dito sa nabatak ko Salingay Tovera. Wala. Rebound sa jersey number 30 to Baksan. Ay! Grabe yan. Miguel to number 30. Pilar ka to Maritzo. Wala. Rebound sa Tagod to Makalandag. Oh, sabi mo. Rimuho to jersey number 30. Wala. Tagod to Rimuho. Rimuho to Paksan to Rimuho again. Rimuho to Mirecho. Sa Rimuho. Wala. Mas potensi ka sa shot. Wala. Rebound sa Miguel.
jersey number 10. Rimo, wala salingay. 1 minute and 27 seconds. Rimo to Paksan. O Pitas. 40 seconds na. Pitas 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ay! Wala, gapon ba yun? Last 20 seconds. 14 seconds lang na. 10, 9, 8, 7. Wala, ibang yung sa linay. Last 10 seconds. Pagod. 9, 8. Sumera. Wala. Ay! Gapon. Ibang yung pagod. Last 15 seconds lang na. Pagod. Pagod to sa linay. Yes, si Francel. Miguel to Rimo. 14 shot. Miguel 10, 9. Wala. Yung puncher sa linay. Talukan ka, Romera. Wala. Yung puncher Miguel. Tingnan ka. Medyo. Paksan ang sulat na bukan ka. Paksan lagi. Wala. Yung paksan agad to Miguel. Last 14 seconds lang na. Wala. Yung paksan agad. Paksan. Ilan na to. Diyos na pagkagin. Yes, 2 points. 15 seconds. Paksan to 10. Dos. Rimo. O Pinaka. Yes, 2 points. Pagod to. Salingay. Yes. 52. Nambata. Yes pa. Pilar ka. Hindi ka kapag pilar ka. Pilar ka to. Ribot sa. Pagsaan to pera. Rimo. Yes, 2 points. Nambata. 14 seconds na. Nambata. 10. Nambata ka pula. Nambata. Kukuyan. Wala. Ipangal sa linay. Miguel to Pilar ka to. Nakuha na God. Sanay ka pa sa Mr. Paksan. Last 4 minutes and 45 seconds. Wala. Rebound sir. Here's number 2. Rimo. 14 seconds shot na. Rimo. Double sa Rimo. 10. Rimo. May kasab. Rimo. Wala. Nampatak. Agaw ni sa number 10. Rimo. Wala. Tan. To Pilar ka. Wala. Ito sir. Repeat. Ay! Pasa mo ng 5 seconds. Nampatak. Ilang pula. Miguel to Pilar ka. Dumaritso. Paksan. Ay nakapasan siya sa paksan. Paksan to Rimo. Sikat yun. Yes. 1 point. Pilar ka. Pilar ka to Miguel to Pilar ka. 40 seconds. Rimo, wala. Ikaw siya tagod. Tagaw niya siya. Yes. Wala. Yes. Tagaw siya tagod. Tagod na Adino. Last 2 minutes. Adino to talong to. Omera. Wala. Ikaw na siya silang 30. Lupos to. Sir Mike. First two.
Yes. Last 1 minute. Rimo. Yes, 2 points. Rimo. Last tagon. Last 45 seconds. Okay na. Wow! Nila ka. Last 25 seconds.